सऊदी ने बोला है हाँ ऐसा एक भर के इस खड्डे में डालो, पहले खड्डे ये लगाते फुल हैं। भर के हाँ फुल ये भर वाली के। खाद है, दिखा ना। हाँ ये वाली। माशाल्लाह खाद तो अच्छी है बहुत, इससे हमारी खजूरें बहुत बड़ी होंगी। हाँ ऐसे कोई मियाँ मियाँ ये मोहम्मद है, मेरा सदीक है। أنا صديق هو كيف أنتم كويسين؟ अल्हम्दुलिल्लाह كويس मियाँ मियाँ كيف انت شغل मियाँ मियाँ الحمد لله والله يخليك. انت يجي سعودية مبسوط أيوة مزبوط والله. الحمد لله. طيب بلاد انت في يعني شغل كويس ولا ما في كويس؟ بس بلاد هذا بلاد أنا شغل كويس فلوس قليل منهم. فلوس قليل ما في، يعني واحد شهر راتب ما يجي أيوة زيادة. أيوة صح ما يجي تمسك السعودية. ايه صح. يعني أنا يجي السعودية. انت كويس مياه مياه. ايش تسوي هذا؟ أنا يرمي سواد. ايوه بعدين ايش فايدة؟ هذا تمر كويس ها؟ ايه تمر كويس، ايوه مياه مياه سقي هذا. يوا بعدين يجي تمر زيادة. يوا माशाल्लाह। हाँ कुर्बान, हमारी वीडियो पे यार लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, क्या हम अब शीला मैडम को लेके यहाँ साथ डांस करवाएं? नहीं नहीं हाँ मेकअप करें. मेकअप करें, फिर हमारी वीडियो पे लेके आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे। क्लीन शेप होना पड़ेगा. क्लीन शेप तो हुआ हूँ, देखिए काटा हुआ है। नहीं ये बाल नजर ये तुम्हारे हो गए, तुम्हारे को क्लीन शेप करना पड़ेगा देख। नहीं. मेरे को तो शौक नहीं है ना. हाँ ये आपको नहीं वीडियो. वो मेरी वीडियो पे लाइक नहीं आते, तुम बोलो उसको लाइक क्यों नहीं करते? भाई ये वो लड़कियों को लाइक करते हैं. लड़कियों को करते हैं, लड़कों को नहीं करते. हमारी वीडियो को नहीं करते। नहीं नहीं. इंशाल्लाह यार हमारी वीडियो को भी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये कुर्बान भाई आपको बोल रहा है इंशाल्लाह सऊदी अरबिया से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गाइस, मेरा नाम है लाल खान, मैं हूँ सऊदी अरबिया से। तो गाइस माशाल्लाह आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज हम अपनी जो खजूर हैं, पीछे बाग देख रहे हैं आप, इसको हम डालने वाले हैं शीट। और ये बहुत शीट जो अच्छी होती है खजूरों को, इंशाल्लाह ये ग्रो करती हैं खजूरें, इससे बड़ी होती हैं, दाना बड़ा होता है, अच्छी होती हैं। तो आज का व्लॉग इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को कर ले लाइक। आज की वीडियो शुरू करने वाले हैं। मेरे साथ है सरफराज, कुर्बान और राशिद और भी लोग हैं। तो आपको दिखाते हैं आज के काम के रूटीन, कौन सा काम है आज। इंशाल्लाह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो करते हैं शुरू। अस्सलाम वालेकुम सरफराज, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। तबीयत कैसा है? ठीक ठाक अल्लाह का कैसा शुक्र। चल रहा है सुबह का काम? जबरदस्त चल रहा है। ये क्या है इसके अंदर? ये खाद है। हाँ। चेक करो खाद है। कौन सी खाद है ये? ये वो पाकिस्तान में बोलते हैं डीएपी, ये डीएपी नहीं है, ये पोटाशियम है। पोटाशियम वही है। इससे हमारे खजूर बड़े बड़े हो जाएंगे, हाँ खजूर है इंशाल्लाह बड़े बड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत बड़े होंगे इंशाल्लाह। अभी खाद इसको दे रहे हैं खजूर को। हाँ और सऊदी ने बोला है हाँ ऐसा एक भर के इस खड्डे में डालो, पहले खड्डे ये लगाते फुल हैं। भर के हाँ फुल ये भर वाली के। खाद है, दिखा ना। हाँ ये वाली है। माशाल्लाह खाद तो अच्छी है बहुत, इससे हमारी खजूरें बहुत बड़ी होंगी। हाँ ऐसे डालनी है। खड्डे के अंदर हाँ ऐसे इसको ये पूछ खजाना छुपाना है इधर, लो। हाँ बस। फिर खजूरें बड़ी हो जाएंगी हमारी। हाँ बड़ी माशाल्लाह ये तो हमारी खजूर बहुत अच्छे वाली खजूर है नहीं इंशाल्लाह। खजूर फिर अच्छे वाली है। खजूर अच्छे वाली है। अच्छा खड्डे के अंदर ऐसे खाद डालते हो? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह काम अच्छा होगा, खजूर अच्छी आएगी तो हमको बोनस भी मिलेगा। हाँ इंशाल्लाह गाइस, ये हमारा मजरा फार्म है पूरा। केवल हार राशिद कोई मियाँ मियाँ كيف شغل انت؟ والله شغل مية مية، ما في زعلان؟ ما في شيء. ايش اسم انت راشد؟ امشي رشيد اسمه. ايوه ايه ما شاء الله ما شاء الله، شغل مية مية انت صح؟ ايوه كم سنة موجود سعودية؟ انا ايه موجود هنا 5 سنين ما شاء الله ما شاء الله. متى اروح بلاد؟ ان شاء الله. الله معلوم انا ما في معلوم. ما في يسوي زواج؟ ما في شيء والله جمع فلوس روح اسوي زواج. ايوه خلاص جمع بعدين اشتري سياره بيت كلش اشتري ايوه جاهز كله بعدين نروح بلاد زوج بس. ما شاء الله इंशाल्लाह। ये सरफराज के साथ काम कर रहा है, ये सरफराज है, ये राशिद है माशाल्लाह। मार रहा है मैं खाद डाल रहा हूँ. वो खड्डे मारा राशिद और तुम जो खाद डाल रहे हो। हाँ माशाल्लाह पहले माशाल्लाह। इसने बोला था मैं खाद डालता हूँ तुम खड्डे मारो, मैं खड्डे ज्यादा मारता था, ये हाँ इसका पुंगा बच गया. अच्छा हाँ अब ये खड्डे में चला गया, तेरे को खाद पकड़ा दी। हाँ अभी बोल रहा अभी देख मैं इसके साथ साथ घूम रहा हूँ. अच्छा चलो, पाकिस्तान किधर भी मार नहीं खाते, पाकिस्तान पाकिस्तानी नहीं मार खाते. हाँ कौन सा भी काम हो। वही काम होगा. माशाल्लाह माशाल्लाह, ये खड्डे मार रहा है। और एक खजूर के अंदर 4 खड्डे मारेगा, एक उधर दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा खड्डा है। 4 खड्डे, 4 खड्डों के अंदर खाद डालेंगे, फिर हमारी ये खजूर अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी उधर जाते हैं, कुर्बान भी उधर खाद डाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा मजरा है खजूरों वाला हमारा इंशाल्लाह। ये 5-6 हज़ार खजूर का मजरा है। हाँ कुर्बान, उधर कुर्बान घूम रहा है। क्या हाल है? वालेकुम सलाम। क्या खाद डाल रहे हो?
یہ گائز اس کا نام سیائی ہے کھجور کا نام ماشاءاللہ بہت اچھا کھجور ہے. کیا حال ہے قربان؟ ٹھیک ٹھاک طبیعت کیسے ہے؟ اللہ کا کیا- شکر ہے. پاکستان جانے کو دل تو نہیں کرتا؟ پاکستان کا ادھر کا ایک ہی ماحول ہے, ہاں کوئی فرق تو نہیں ہے اتنا, پاکستان اور یہ سعودی ایک جیسے ہیں دونوں؟ ایک جیسے. یہ کھاد ڈال رہے ہو؟ نہیں یہ کھاد نہیں ہے, ہاں یہ وٹامن سی. وٹامن سی ہے. ہاں کھجور کو وٹامن سی دے گا تو یہ پھر اچھا ہو جائے گا, کھجور اچھی پکڑے گی. ہاں یہ اچھا پکڑے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پاکستان سے آئے ہوئے ادھر سعودیہ میں؟ بھائی جب میرے کو بولنا آتا نا تب سے ادھر ہی ہوں میں. ہاں بہت پیسہ کمایا؟ کمایا تو بہت ہے لیکن ہے کچھ بھی نہیں, ابھی بھی خالی ہے. کیوں ایسا ہی ہوتا ہے جو. کھا جاتے ہو پیسے؟ ابھی 3-4 لاکھ ملتا ہے 2 مہینے کے اندر, پورا کھا جاتے ہو. بھائی ہم سوچتے ہیں ہم بہت خوش ہیں ادھر سعودیہ میں آ گئے, لیکن ہم تو سعودیہ میں, زندگی سعودیہ میں گزر رہی ہے. ہاں وہ جو کمائی ہے پیچھے گھر والے کھا رہے ہیں, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. چلو گھر والے تو ایسے ہی کر رہے ہیں نا, اس سے تو کر رہے ہیں لیکن میری شادی بھی نہیں کر رہے نا, یہ بڑا مسئلہ یہ ہے. شادی نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے, شادی تو کرنی چاہیے یار. بولتے ہیں ابھی بھی کماؤ. ہاں ابھی ادھر 20 سال ہو گئے میرے کو. ابھی 20 سال ہو گیا آپ کو. کب آپ گھر کب جاؤ گے؟ ادھر کاروبار کھولو اچھا والا. یار گائز اس کو بتاؤ قربان, اس کے پاس پیسہ بہت ہے, اس نے 20 سال سعودی میں لگایا ہوا ہے. ابھی اس کو کون سا کاروبار کرنا چاہیے پاکستان میں؟ قربان کون سا کاروبار کرے گا پاکستان میں؟ بھائی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, ابھی تو ایسا لگتا ہے پاکستان جانے کو دل نہیں کرتا ہے. پاکستان جانے کو دل نہیں کرتا, ادھر کاروبار سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں آتا ہے لیکن ابھی دل جو ہے نا ادھر لگ گیا ہے کام میں. سعودیہ میں ہاں ماشاءاللہ سیفٹی بوٹ بھی پہنے ہوئے ہیں, یہ ہاں. کھاد اٹھائی ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو اچھی بات ہے, کام کرو, اچھی بات ہے. یہ ابھی کام کر رہا ہے, ابھی اس کا خط ادھر ختم ہونے والا ہے کھجور کا. یہ ایک لائن اٹھاتا ہے, ایک لائن جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوسری لائن. ادھر بہت بڑا, ادھر 4000 کھجور ہے. یہ ماشاءاللہ سگئی کھجور ہے پورا. ادھر چھوٹا کھجور ہے. ادھر اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کیا حال محمد؟ الحمدلله. كويس میاں كيف انت كويس؟ یہ محمد ہے میرا صدیق ہے. انا صديق هو. كيف انتم كويسين؟ الحمد لله كويس مية كيف انت شغل مية الحمد لله والله شغل انت مية. يجي سعودية مبسوط؟ ايوه مزبوط والله. الحمد لله. الحمد لله. طيب بلاد انت في يعني شغل كويس ولا ما في كويس؟ بس بلاد هذا بلاد انا شغل كويس فلوس قليل معلوم. فلوس قليل ما في يعني واحد شهر راتب ما يجي زيادة. ايوه ايوه صح ما يجي سمسم سعوديه. ايه صح. يعني انا يجي سعوديه يعني ها؟ بس يبغى فلوس زياده. काम चोर है आधा. तुम अच्छा काम करते हो, काम चोर है. हाँ هو ايش كلام هو قال انا شغل زيادة, محمد ما في شغل زيادة. هذا كذاب انا شغل زياده. هذا كذاب. كذاب. हाँ एक झूठ बोलते हो तुम. انت كذاب يا اخي. ليش ए मोहम्मद बोलता है तुम झूठ बोलते हो, मैं काम ज्यादा करता हूँ. मैंने इसको पकड़ा है. हाँ ये खाद जो है एक बार लेके आता है हाँ सारी खजी को पूरी कर देता है. ये थोड़ा थोड़ा डालता है बस, ऊपर पैर मार देता है, पता नहीं चलता है. हाँ नहीं माशाल्लाह अच्छा काम करता है मोहम्मद इंशाल्लाह. कोई ये है عبد الباري كيف الحال؟ alhamdulillah. انت كويس مية كويس مية مية. ايش تسوي هذا؟ انا ارمي سواد. ايوه بعدين ايش فايدة؟ هذا تمر كويس ها. ايه تمر كويس. ايوه 100 سقي هذا. ايوه بعدين يجي تمر زيادة. ايوه. ما شاء الله كويس. كم انت عمر انت كم؟ ها كم عمر انت الحين؟ ممكن أنا؟ 20 سنة 20 والله. والله. ما شاء الله. متى رو بلاد؟ ها متى رو بلاد؟ بعد 7 سنة والله والله. يعني 10 سنة هنا يجلس انت؟ ما في جلسنا. ها كم سنة يجلس هنا؟ انا هاي. 7 سنة بقى خلاص. والله 7 سنة والله. يجلس. ايوه. ماشاءاللہ. تو گائز ماشاءاللہ یہ ہے میرا صدیق دوست ہے, اس کو ہم میرے پاس کام کرتا ہے. یہ بتا رہا ہے 7 سال ادھر کام کروں گا, 7 سال کے بعد اپنے گاؤں جاؤں گا ادھر ایتھوپیا میں. 7 سال کام کرتا ہے. یہ لوگ آتے ہیں بہت ڈنکی لگا کے آتے ہیں, 10 سال 15 سال ایسے کام کرتے ہیں, پھر پیسے جمع کر کے پھر جاتے ہیں. یہ ہمارا چھوٹا فارم ہے کھجور کا ماشاءاللہ. ابھی یہ بھی کھجور پکڑ رہا ہے, اگلے سال یہ ریڈی ہو جائے گا. ابھی یہ بھی کھجور دے رہا ہے ماشاءاللہ. تو ادھر میں نے ایتھوپیا کے لوگ ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں, دوست ہیں ادھر کام کرتے ہیں. یہ چھوٹا کھجور ہے, ادھر پورا چھوٹا فارم ہے. 4-5 ہزار کھجور ادھر ہے. ادھر ہمارا بڑا کھجور ہے, ادھر وہ ادھر ختم ہو جاتا ہے لیکن یہاں سے دور ہے بہت. 4000 اس کے اندر ہے اور ادھر 1500 کھجور ہمارا ادھر چھوٹا ہے. چلا بہت بڑا مزرعہ ہے. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. بھائی گائز یہ ہم ویڈیو بنا کے تھک گئے ہیں کہ لائک مارنے سے اپنے ہاتھ گاس جاتے ہیں جو آپ کے پیسے لگتے ہیں. بھائی جان یہ مہربانی کریں, لائک کیا کرو, سبسکرائب کیا کرو
اور جو نا شیئر کیا کرو ویڈیو کو. ہم ادھر ویڈیو بنا بنا کے تھک گئے, محنت کرتے ہیں, موبائل مہنگے والے لے کے آئے ہیں. ہاں کیا وہ بڑے بڑے جو ہیں وہ ان کو سنگ لگے ہوئے ہیں, ہمارے سنگ نہیں لگے ہوئے ہیں. یعنی اس بڑے کو like یوٹیوب کرتے چینل ہیں. والے کو وہ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں, ہمارے کو نہیں کرتے. ہاں, ہمارے کو نہیں کرتے, ہم غریب آدمی ہیں, روز ہی کرنے ہیں. چلو ایک ویڈیو ہم بناتے ہیں شوق سے. صحیح ہے. وہ یہ چینل والا ہماری ویڈیو اوپر ہی لے کے جاتا, پتہ نہیں کنڈے لگے ہوئے ہیں یوٹیوب اس کو. والا ہاں, وہ ٹرینڈ پہ ویڈیو لے کے نہیں جاتا, نہیں لے کے جا رہا, پتہ نہیں کیا وہ ہے. 10-20 ویوز آتے ہیں پھر اس کے بعد رک جاتی ہے. یہ کیا مسئلہ روک ہے؟ دیتا ہے وہ. ہاں اس کو ہم ہماری گزارش ہے ہم، بھی ہماری ویڈیو بھی لے کے جا, تم آپ کی مہربانی ہوگی. ہماری ویڈیو اوپر لے کے جا, ہاں لے کے زیادہ جائیے. ویوز تک کر. ہاں انشاءاللہ گائز, یہ میرے سرفراز ہے, سعودیہ میں میرے ساتھ کام کرتا ہے, اچھا آدمی بہت. اس کا یہ میسج ہے آپ کے لیے, ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو دیں گے. گائز ماشاءاللہ امید کرتے ہیں آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا, آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل سبسکرائب کرنا, ویڈیو کو لائک کرنا. انشاءاللہ ہم سعودی عربیہ کی معلومات اور کھجوروں کی معلومات اور یہاں کا ماحول, یہاں کی رہن سہن, جو بھی کام ہے ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے, اور ویڈیو میں تمام یہاں کے حالات بتاتے رہیں گے. اگر کوئی بھائی سعودی عربیہ آنا چاہتا ہے, ادھر کام کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے بھی ہم معلومات پوری دیں گے. اگر آپ ادھر کام کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو کام بھی دیں گے. کوئی بھی بھائی سعودی آنا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے, تو ہم اس کو کام بھی دیں گے. ہمارا بہت بڑا کھجوروں کا فارم ہے, ہم کو آدمیوں کی بھی ضرورت ہے. انشاءاللہ تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہمیں سپورٹ کرنا. آج کے ویلوگ کا ہوتا ہے اینڈ, پھر ایک ملیں گے نئے ویلوگ میں, تب تک اللہ حافظ.